Aya kui. Mana sabi masalati ya kana jasa. Ana sabi masalati bai jasi ana bosila sa mata amul harkat. Gule deng ma yarik yaki kun ga da na kana jasa na bosila sa. Masalah de bosila sa ni na gadin fogun. Ana mama bara ya kui ma fi segmanin ma na gadin. Jita rijara betagna taju bulu ke bili ta. Malaga ai da ma wa segman yueni ya ba amul harkat ai. Kalasi ya kui ana bosila sa ai. Jibrade bata arbe de male az bita talman ku joena jibrade bata rade re yade ma bisilu fumal bita rade de kede kasuru rade re yade de kede kasuru ya kui kalam fare ma bija ji pananda ne sane kasul pananda rade de yade mana fa jibrade de ni jibrade talman jibrade de rade de yade ko patay ne kasul bita kare ji pananda ji ni sane kasul male azol panande fi rade de bita ma kalira pananda ke zol ku jogol de ke ji pananda kula pananda tala barane panande ma fa rabia de rade de kan ga mo rizagi talman ya ku talman ya ke kula sagmande ji ni talman ya ke jib sagmande ji ni panande ji ni kasulu iji ago na saka de kasila arabia de so le kan fi radio de kire talaho ni so le fini beta ji panande ni panande mafi ida bada kasu radio de panande akana biliga ana bikasulo ma be kasulu beta le saka bi ji panande be kasulu so le fok salam alaikum uda talmat izin beta ya fil biri salam de wade kasil den beta be sabun ukalita kun beit eta segman kuchina hazab zana blidi do ay kalam dana gibal na gul kalam de wade uda talmat ay doli kun gaad beit min tane dol ma ay num bi jam dol mara num baraw ragil num baraw de ma kalam beta talmat man wazaro da sa unin bi kelle ma ka sadende kasil den be sabun ukalita kun gaad be mata dora chwa sa ke san ma ji bayan lenat kasil den be sabun uta num jano kasil den be sabun de kalam wade o de rasala lazim lo ite chub zol be go sambala zol lo ite chub be masalat be go de amul telefon le wazara bata saa batana bata jinu Sudan pe ragam telefon be tomon 6 uta buduk telefon de ma jana bas ma ba ko receipt bata ma da kap amul telefon jana lago ya ku bata wala go ko bata usura bata tukurna alaikum isim bata ya fil free everywhere you go. MTN. This message is brought to you by MTN, the official sponsor of the Bright Stars.